بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع اللہ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفیقا۔ جو نبی کے دل کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو نبی کے دل کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو باطل سے ٹکرا جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو سارا مال لے آئے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھر میں کچھ نہ چھوڑائے اسے صدیق کہتے ہیں، نبی ہو جس کے کندھوں پر، نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں، صداقت ایک صحیفہ ہے اسے صدیق کہتے ہیں، محبت ایک وظیفہ ہے اسے صدیق کہتے ہیں۔ حمد و ثنا اس پروردگار عالم واسطے جس رب ذوالجلال نے توہانو مینو اور اپنی مخلوقات دے ہر فرد نو پیدا فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام تہاڈے اور میرے پیر و مرشد سرکار مدینہ محبوب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی پر۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری عزت والی پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج انشاءاللہ الرحمن شان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہ دی ولادت باسعادت واقعہ فیل سے 3 سال بعد 573 عیسوی آپ علیہ السلام تو 2 سال کم عمر ہے۔ 11 ہجری نو مسلمانہ دے خلیفہ بنے۔ 23 اگست 634 عیسوی 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 بیویاں نے، 2 دا نکاح مکہ دے اندر، 2 عورتاں دے نال نکاح مدینہ پاک اندر ہویا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا اعزاز وے، خود بھی صحابی، باپ صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی۔ میں قربان جاواں، ذرا میں ہور اگے لے جاواں، اہل بیت دے نال انہاں دا پسند رشتہ کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق دے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسن دے داماد لگدے نے۔ حضرت ابو بکر دے بیٹے محمد، حضرت علی دے بیٹے حسین، یہ دونوں آپس اندر ہم زلف نے، سانڈو سانڈو نے۔ حضرت ابو بکر صدیق دا نام رب کائنات نے رکھیا۔ حضرت حبشہ بیان کردے نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا بکر ان اللہ قد سماک صدیق، رب کائنات نے آسمانہ تو صدیق نام رکھے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پاکٹ منی چوں 7 قیدیاں نو آزاد کروایا۔ حضرت بلال، حضرت عامر، دبیرہ، نہدیہ کی بیٹی ام امس، کنزک من مویل، نہویہ، اے 7 افراد ایسے نے جنہاں نو اپنی پاکٹ منی دے کے آزاد کروایا۔ میں صدقے تے قربان جاواں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا میرے نبی علیہ السلام دے نال 7ویں پشت اندر جا کے تعلق مل جاندہ ہے، رشتہ داری ہو جاندی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 142 حدیثاں دے راوی، خواباں دی تعبیر دے ماہر۔ میں صدقے تے قربان جاواں، کون ابو بکر؟ یار غار ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ مزار یار ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ سسر رسول ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ جنتی ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ نبیوں کے بعد جس کا مقام پوری کائنات سے اعلیٰ، اس کا نام ابو بکر ہے، اس کا نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کے بارے جب یہ قرآن کی آیت کا نزول ہوا، ذرا توجہ کیجئے، الہ العالمین نے اعلان فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ فرماندے نے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے جنہ لوگوں نے اطاعت کی تھی اللہ دی فرما برداری، اطاعت عبادت فرمائی، تابعداری سونے نبی دی کر دے رہے نے، تے انہاں واسطے انعام کی ہوئے گا، فَأُولَٰئِکَ
مع الذین او لوگاں دے اتے انعام رب دا ہوئے گا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جنہ لوگوں نے رب کائنات دی عبادت کیتی ہوئے گی، پوجا کیتی ہوئے گی، پرستش رب کائنات دی کیتی ہوئے گی، اطاعت و فرما برداری کملی والے دی کیتی ہوئے گی، انہاں نوں انعام ملے گا، اللہ انہاں دا ساتھ نصیب کر دے گا، نبیاں دے نال ہون گے، صدیقاں دے نال ہون گے، شہیداں دے نال ہون گے، صالحین دے نال ہون گے۔ کیڑے لوگ انہاں لوگاں دے نال ہون گے جنہاں نے وعدہ لا شریک کلے رب نوں منیا ہوئے گا۔ آدھے سینا میرے پیارے برادر جے گلا غار اندر جان دیا آیا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان آقا فرماندے نے جدوں میرے نبی بھی نال نالے غار دے اندر گئے نے، اللہ نے قرآن دا بھی نزول فرمایا، سونے نبی بھی فرما رہے نے سونے ابو بکر پریشان نہیں ہویا جے جویں اسی دوئیاں ساڈے دوہاں نال اللہ بھی ہے، پروردگار ساڈے نال بھی ہے، ایویں پریشان نہ ہویا جے۔ میں صدقے تے قربان جاواں کہ فرمایا ایک مقام تے سونے نبی فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ایک موقع ہو جیا بھی آیا تواڈے تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو جاندے نے، میرے نماز دا ٹائم ہوندا ہے، آقا فرماندے نے ابو بکر نو آکھو نماز پڑھاوے۔ حضرت امی جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرضہ کر دیا نے محبوب جی میرے ابو جان بڑے رقیق القلب دے مالک نے، نرم دل دے مالک نے، تسی عمر نو آکھو نماز پڑھاوے۔ آقا فرماندے نے نہیں ایسا اے ہو ہی نہیں سکدا، میرے ابو بکر دے اگے کوئی کھلو ہی نہیں سکدا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ زندگی اندر میرے نبی دی زندگی اندر غالباً 17 نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیاں۔ آج لوگ فتوے دینو تیار ہوئے نے، ابو بکر دا پہلا نمبر نہیں ہے۔ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آکھاں کوئی اے تے کہنو کہہ سکدا ہے ابو بکر دا پہلا نمبر کیوں ہے، مگر اے نہیں کہہ سکدا ابو بکر دا پہلا نمبر نہیں ہے۔ اے کوئی بھی فرد بشر مسلمان کہنے دی جرت نہیں کردا۔ آؤ تھوڑا جہا میں ہور اگے لے جاواں، ابو بکر نو ابو بکر کیوں کہندے نے؟ حالانکہ انہاں دا اصل نام ہے عبداللہ، ابو بکر کنیت۔ تھوڑی جی توجہ کریا جے،
ابو بکر دے اگر بیٹے تے بیٹیاں دا نام وکھیے تے انہاں وچوں بھی کوئی بکر نہیں ہے. کسے دا نام عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، محمد ہے. اور بیٹیاں دے وچوں حضرت اسما، حضرت عائشہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت توجہ کریا جے، ابو بکر نو ابو بکر کیوں آندے نے؟ حج اسلام قبول نہیں کیتا، مکہ دے اندر ایک عورت دے نال نکاح کیتا، او بیوہ عورت سی، او دے نال ایک بچہ سی، او دا نام سی ام بکر. توجہ کریا جے، جدوں شادی ہوئی او نام دے نال معصوم ہوئے تے ابو بکر کہلائے، ابو بکر کہلائے. تے بکر دا معنی پہلا بھی ہے. ذرا توجہ کریا جے، میں صدقے تے قربان جاواں. حضرت ابو بکر صدیق جس ویلے میرے ابو بکر نے سب تو پہلے کلمہ نبی دا پڑھیا ہے. کدوں پڑھیا ہے؟ جس ویلے فرعون دی چوٹی دے آئے نے محبوب کائنات علیہ السلام نے اعلان عام فرمایا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا. اے مکے دے عباسیو دسو دے سینا، میرے شب روز تواڈے سامنے گزرے نے. میرا بچپن لڑکپن جوانی بڑھاپا ساری زندگی دے شب روز تواڈے سامنے نے. دسو مینوں کہ ہو جیا پائے؟ آندے نے ما وجدنا کا الا صادقا. سونیا ہمیشہ سچ بول دیا پائے. آقا فرماندے نے پھر میں تانوں ایک ہور سچ دساں. جی سونیا کیڑا سچ ہے؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ کامیاب ہو جاؤ گے. جس ویلے ایڈی گل سنی کسے نے پتھر مارے آئے، کسے نے گال مندہ بولے آئے، بڑی بڑیاں زباناں کھل دیاں نظر آئیاں، مگر اس موقع دے کسے کلمہ بھی نہیں پڑھیا. وجہ ہے اس موقع تے میرے ابو بکر بھی موجود نہیں ہے، شام دے علاقے اندر گئے ہوئے نے. سوداگر نے، تاجر نے کپڑے دا کاروبار کر دینے، خرید و فروخت کر کے اگلے دن آئے نے. میں صدقے تے قربان جاواں، جس ویلے بازار اندر آئے نے تے سامنے کپڑا رکھیا ہویا ہے، انہوں فروخت کرن لگے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بانجا حکیم بن حزام آیا اور کہ آندہ ابو بکر پتہ ہی کل کی ہویا ہے؟ ہاں دسنا کی ہویا ہے؟ جڑا تیرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کلمہ دوگانو دس جائے کہ میں اللہ دا نبی ہو گیا. کل لوگاں نے پتھر مارے نے، زخمی بھی ہوئے نے، گال مندہ بھی لوگاں نے بولے آئے. ابو بکر نے کپڑا چھٹیا، بازار چھٹیا، جلدی نال سونے نبی دی کنڈی کھڑکا دیتی دروازے دی. پوچھیا مانا لال باب دروازے دے کون؟ انا ابو بکر، میں ابو بکر ہاں. دروازہ کھولے آئے، عرضہ کر دینے سونے نبی جی منوں پتہ لگ جائے تسی اللہ دے نبی بن گئے ہو. حضرت آقا فرما دینے ہاں ابو بکر میں اللہ دا نبی ہو گیا ہاں. میرے تے میرے پروردگار نے نبوت دا تاج سجا دیتا ہے. فرما دینے عرضہ کر دینے سونیا محبوبہ پھر میں ابو بکر آیا ہاں. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کمال نہیں کر سکتی. ابو بکر چل کے آئے سونیوں
سونا نبی بھی چل کے ابو بکر دے دروازے تے ہجرت دے موقع تے ایویں نہیں گیا. میں صدقے تے قربان جاواں ایتھے بھی شان بن گئی ہے میرے ابو بکر صدیق دی شان بن گئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ میرے نبی نماز تو فارغ ہوئے, آقا فرماندے نے میرے صحابہ انج کر کے میرے نبی دے صحابہ دا جم گٹائے جتے مائے. میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ تو آڈے چوں کوئی ایسا بندہ ہوئے جن نے آج نفلی روزہ رکھیا ہوئے سناٹا چھا جاندہ ہے. میرے ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہوئے عرضہ کر دینے محبوب جی میں ابو بکر نے نفلی روزہ رکھیا ہے. آقا فرماندے نے کیڑا ہے تو آڈے دے وچوں جس کسی نے آج کسی مسکین نو کھانا کھلایا ہوئے. خاموشی چھا گئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق اٹھ پہنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونےوں میں آج مسکین نو کھانا بھی کھلایا ہے. آقا فرماندے نے کیڑا ہے تو آٹے چوں جن نے آج بیمار دی تیمار داری کیتی ہوئے. سناٹا چھا گیا. میرے ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہوئے عرضہ کر دینے سونیا میں آج تیمار داری بھی کر کے آیا. آقا فرماندے نے کیڑا ہے تو آٹے چوں جن نے آج کسے مسلمان دی نماز جنازہ پڑھی ہوئے. عرضہ کر دینے سونیوں میں ابو بکر نے پڑھی ہے. میرے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ عمل کردہ ہوئے میں محمد کہندہ ہو جنتی ہے. بلکہ نا میں تاریخ پڑھ رہا سا مختلف جگہ تے آیا کتے 32 دفعہ کتے 27 دفعہ. میرے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی اندر ابو بکر نو 27 مرتبہ جنت دی بشارت دی. تے تسی او دے بارے گلہ بے کر دے ہو. میں صدقے تے قربان جاواں کون ابو بکر. ایک مرتبہ محبوب کائنات علیہ السلام اپنے گرد سہن اندر لیٹے نے. اماں جی عائشہ بھی لیٹیا ہوئیاں نے. رات دی تاریکی ہے ستارے جل مل کر دے نظر آ رہے نے. میرے سونے نبی دیاں نظرہ بھئیاں اماں جی عائشہ رضا کر دیاں نے سونے نبی جی اے جن آسمان دے ستارے نے کسے دیاں انڈیاں نیکیاں ہیں نے. تھوڑے نہیں ستارے مک دے نہیں گنتی دا شمار ہی نہیں ہو رہا. میں صدقے تے قربان جاواں میرے نبی دے جملے سنے آجے. فرمایا عائشہ جن آسمان دے ستارے نے انیاں میرے عمر دیاں نیکیاں نے. اس بات ہے تانوں نہ آوے تو وکری گل ہے بندی ہے. میں قربان جاواں عمر دیاں ایڈیاں نیکیاں نے. تے امی عائشہ رون تے حقی ہو گئیاں. عرضاں کر دیاں نے میرا خیال سی انیاں نیکیاں میرے باپ ابو بکر دیاں ہون گیاں. تے سونےو تسی عمر دی گل کر دیتی ہے. تے جڑے جملے میرے محبوب نے بول چھڑے تاریخ نے رقم کر چھڑے سونے دے پانی دے نال لکھن دے قابل ہے. آقا فرماندے نے عائشہ پریشان کیوں ہو گئی ہے. اے تے میں گل اونی عمر دیاں کیتیاں نیکیاں نے. تیرے باپ ابو بکر دیاں نیکیاں او ایک رات جڑی غار اندر میرے نال گزاری ہے انہاں نالوں میں زیادہ نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں اور سارے یار حضور دے اور سوہنے نے پر یار غار دیاں کیا باتاں نے. سارے یار حضور دے سوہنے نے پر
یار غار دیاں کیا باتاں نے اوے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے پر دے پیار دیاں کیا باتاں نے صدیق دی آلہ ہستی ہے جیڑی نبی حب نال مستی ہے ڈنگ مار کے سپ بھی خود آکھے پہرے دار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سوہنے نے پر یار غار دیاں کیا باتاں نے اوے صدیق نے کرم کمایا ہے اوے کندیاں دے مدنی چایا ہے صدیق نے کرم کمایا ہے اوے کندیاں دے مدنی چایا ہے بولے نوری ویکھ کے اے منظر ہو بدار دیاں کیا باتاں نے انج پرید نبی نال لائیے گر کوئی نہ چیز بچائیے اے جذبہ ویکھ کے عمر بولے اے جذبہ ویکھ کے عمر بولے ساڈے یار دیاں کیا باتاں نے آنا ذرا توجہ کرنا اے کونے نو ابو بکر کہندے نے میرے نبی دے دو ساتھی ایک ساتھی معراج والا ہے ایک ساتھی ہجرت والا ہے معراج والی رات دا ساتھی فرشتیاں دا سردار بنیا ہے ہجرت والی رات دا ساتھی میرے نبی دے صحابہ دا بولو سردار بنیا ہے میں صدقے دے قربان جاواں معراج والے ساتھی نو کوئی فرشتہ کنڈ نہیں کردا تے ہجرت والے ساتھی نو کوئی مسلمان کنڈ کردا بولو نہیں کنڈ کردا معراج والا ساتھی نبی نو لین آیا ہے توجہ توجہ طالب علم دا جملہ معراج والا ساتھی نبی نو لین آیا ہے ہجرت والے ساتھی نو نبی لین گیا ہے ایتے بھی شان بن گئی ہے میرے ابو بکر دی شان بن گئی ہے معراج والا ساتھی جو لین آیا ہے راستے اندر رہ گیا ہے ہجرت والا ساتھی آج تک بولو نالے میں صدقے تے قربان جاواں معراج والا ساتھی جڑا بھی او دی توہین کرے گا او اسلام تو خارج ہے ہجرت والے ساتھی دی بھی توہین کرن والا رب کعبہ دی قسم اسلام تو خارج ہے ہاں ہاں خارج ہے میں صدقے تے قربان جاواں کوئی مننے نہ مننے معراج والی رات دا ساتھی سواری لے کے آیا ہے ہجرت والی رات دا ساتھی سواری آپ بڑھ آئے نہیں سمجھے نہیں سمجھے سمجھے ہی نہیں نا تاں ہی تے گل نہیں بن دی اوے کائنات دے بعد نبیاں دے صدیق دا رتبہ لیے صدیق صداقت دا بمبا صدیق دی شان نرالی ہے اور جنوں سفر حضر وچ نال رکھیا کل کائنات دے والی ہے اور جیڑا نام صدیق تو ٹھار دائے او دے جسم وچ خون حلالی ہے میں صدقے دے قربان جاواں جس ویلے میرے نبی نو معراج ہویا ہے
पूछया जिबरील ए कौन मनेगा, इस गल नूं तस्लीम कौन करेगा। मैं मिराज ते आया वां, मैं कुर्बान जावां। जिबरील आंदे ने सोनिया परेशान ना हो, सारा जग रद्द कर देवे अबू बकर जरूर मन लेगा। ते अबू जालैंड कंपनी नूं पता लगा, जल्दी जल्दी अबू बकर दे दरवाजे ते आ गए ने। आके दरवाजे ते दस्तक दी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला नो बाहर आए ने। पूछिया मन अलल बाप, दरवाजे दे कोनाना अबू जाल, मैं अबू जाला। दरवाजा खोलिया, अबू जाला किवें आया है? आंदा है अबू बकर अज मैं तेरे नाल गल करन आया, तू बड़ा यार यार करया करदा है। फला सोना मेरा यार है, ओ मुहम्मद मेरा यार है, मैं ओदा यार हाँ। अज एक गल ते दस दे सही, जे कोई बंदा आके जे कोई बंदा आके की आके, कौन आके, ये पता कौन कह रहे हैं? अबू जाल। अबू जाल कौन है? काफर। काफर। तवज्जो ओए तवज्जो, अल्लाह दी कसमें काफर भी कहंदे नबी बनता है। ओए काफर भी कहंदे नबी, ओए बोलो समझ नहीं आई, काफर भी कहंदा नबी बनता है। ते आज दे मुसलमान कहंदे नहीं बंदा नहीं है, बंदा नहीं है। अल्लाह का कुरान कहंदा सुभान अल्लाह दी असरा पे आमदे, अल्लाह कहंदे ने मेरा बंदा, अल्लाह कहंदे मैं बंदे नूं सैर कराई। ते काफर भी बंदा मनदे ने, आज दे मुसलमान नहीं मनदे। मैनूं नहीं समझ आंदी। ओए गल सुण आंदे ने, जे कोई बंदा आखे मेरा तो रात आसमाना दी सैर कराया वा, 10 मन लेगा। अबू बकर ने ताला नहीं वेखिया, पूछिया 10 अबू जाला बंदे दा नाम दस पहले। आखे ओ तेरा यार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सज्जे खब्बे नहीं वेखिया, ओदियां कोई निगरानियां नहीं करन लगे। मैं पूछ के आना दे फिर दसदा वां। फरमान लगे अबू जाला गल सुन ले, सोने नबी ने गल आखी है ते सच बोलिया है। नक्शा ईमान दा की फायदा, बेफैज इंसान दा की फायदा। ओ जेड़ी नबी दे हक विच ना बोले, जेड़ी नबी दे हक विच ना बोले, उस चवल जुबान दा की फायदा। ओ केड़ी जुबान है जेड़ी सोने नबी दे हक ना बोले। मैं सदके ते कुर्बान जावां, इत्थे भी शान बन गई है, मेरे अबू बकर दी शान बन गई है। आ जरा होर अगे जाना, मैं अज अबू बकर दियां अज़मतां बयान कर जावां। जंगे बदर तो फारग होए ने, बाप ते बेटा बैठे होए ने। बेटा जंगे बदर अंदर मैं कुर्बान जावां, अबू बकर दे मुकाबले अंदर, बाप दे मुकाबले अंदर काफरां वल्लों सी, बाद अंदर मुसलमान होया है। जिस वेले आपस बैठे ने बाप बेटा गल करन लगे। बेटा कहंदा बाबा जी अबू बकर जी, मैदान बदर दे अंदर तुसी मेरे तलवार दे थल्ले बार बार होंदे सो, ते मैं बाप समझ के माफ करदा रहा वां। मैं सदके दे कुर्बान जावा, मेरे अबू बकर दा जवाब सुनिया जे रजी अल्लाह ताला नो। फरमांदे ने बेटा मेरी भी गल सुन ले, मैं तेरे थल्ले वार दे थल्ले बार बार आंदा रहा, तू मैनू बाप समझ के माफ करदा रहा है। रब्बे काबा दी कसमे, जे किते मैदाने बदर दे अंदर तू मेरे वार दे थल्ले आ जांदा, मैं बेटा समझ के कदी माफ ना करदा। नबी मुहम्मद दा दुश्मन समझ के सारे कलम कर देंदा। ऐ जे मुहब्बत नबी ना, इनू आंदे ने नबी दी मुहब्बत।
नबी दे नाल मुहब्बत दा अंदाज वेख लै। मैं सदके ते कुर्बान जावां। कौन अबू बकर है? आ जरा होर अगे चलना। मैं सदके अम्मी जी ऐसा बयान कर दिया ने साडे घर दे अंदर और भी नबी दे सहाबा मौजूद सन। मेरे अबू बकर हजे नहीं आए। थोड़ी देर गुजरी, मेरे अबू बकर तशरीफ ले आए। मेरे अबू जान आ गए ते मेरे आका ने इधर इशारा करके फरमाया, ए मेरे सहाबा, अगर कायनात अंदर किसे ने जहन्नम तो आजाद बंदा वेखना होवे, ओ मेरा अबू बकर है। इंजी नहीं, मन अरादा अयंजुरा इला इत्किम मिनन नारी फलयंजुर इला अबा बकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसे ने वेखना होवे ते मेरे अबू बकर नू वेख लवो, ए जहन्नम तो आजाद बंदा है। आ जरा होर अगे चलना। तुहाडे ते मेरे अबू पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक बारी उच्ची आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंगे तबूक दे मौके दे मेरे नबी ने चंदे दा ऐलान फरमाया ते हजरत उमर भी मौजूद ने रजी अल्लाह ताला अन्हु। दिल च ख्याल आया है, अज मेरे को बड़ा माल आया है, अज मैं अबू बकर नू वधन नहीं देना, अज मैं अबू बकर नालों अगे बढ़ जावांगा। मैं सदके दे कुर्बान जावां ते अबू बकर भी गए ने, मेरे उमर भी गए ने, सामान लेके आए ने, मेरे महबूब दे कदमां पाका अंदर ढेर कर देते ने। आका फरमांदे ने, उमर की लेके आए, की छड़ के आए? अर्जा करदे ने, सोने नबी जी पूरा अद्धा माल लेके आया वां, अद्धा घर छड़ आया वां। इधरों मेरे अबू बकर आ रहे ने, सर ते गठड़ी चाई हुई है, मेरे नबी दे कदमां पाका अंदर रख दी। आका फरमांदे ने, अबू बकर की लेके आया है, की छड़ के आया है? अर्जा करदे ने, सोने नबी जी मैं ते जो कुछ भी है सी सारा कुछ तुहाडी खिदमत अंदर ले आया। नाले ते मैं ते गल ही मेरे कन्ना ने नहीं सुनी, छड़ना की है? तुसी ते फरमाया सी लेके आओ ना। मैं अबू बकर घरों चल दिया दीवार नाल हाथ भी मारदा आया, सुई भी मिल गई है, ओ भी तुहाडी खिदमत अंदर ले आया। उमर आंदे ने, आज मेरे समझ अंदर आ गई, मैं जिंदगी सारी अबू बकर तो अगे लंघ सकता नहीं, लंघ सकता ते फिर मैनू कहन देना। अल्लाह दा कुरान भी ऐलान करदा है, मेरा अबू बकर कौन है? अल्लज़ी यूती मालहू यतज़क्का व मा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा बंदा कहता है, मैं उहदे नाल सुलह की तेरे मुँह, मैं उन्होंने खाना खिलाया तेरे मुँह, मैं फलाना काम किया तेरे मुँह। अल्लाह कहते ने, अबू बकर ने माल दिता मैं अल्लाह दे मुँह, मैं अल्लाह वास्ते, मैं अल्लाह की रज़ा वास्ते, मैं अल्लाह नू राजी करने वास्ते माल दिता है। ते फिर मैं क्यों ना कहता जावां, और जिन्ने घर बार सब दीन तो लुटाया है, उन्हें किवें हक बीबी फातिमा दा खाया है। और जिन्ने घर बार, और जिन्ने घर बार, और जिन्ने घर बार सब दीन तो लुटाया है, उन्हें किवें
हक बीबी फातिमा दा खाया है। बंदा बन बंगी एवें चवला ना मार, बंदा बन चरसी एवें चवला ना मार, बंदा बन बंगी एवें चवला ना मार। कर ले आका दे सहाबा नाल प्यार, जिंदगी दे विच होसी रौनक बहार। सिद्दीक दी सदाकत करार कर ले, उमर बहादुर जरार मन ले। अली उस्मान दा भी बन हो बदार, कर ले आका दे सहाबा नाल प्यार। सोने शादी सोने अली दी ते खर्चा उस्मान दा, शादी सोने अली दी ते खर्चा उस्मान दा। अली नाल प्यार वेख इब्ने अफान दा, अली उस्मान दोनों पक्के हैं यार। कर ले आका दे सहाबा नाल प्यार, सहाबा नू जो बोंके ओ नुतफा हरामी है। सहाबा नू जो बोंके ओ नुतफा हरामी है। बद किरदार दी पक्की ओ निशानी है। होश कर बंगियां तू चवला न मार, कर ले आका दे सहाबा नाल प्यार। मैं सदके ते कुर्बान जावा, कौन अबू बकर जरा तवज्जो करे आजे। आ एक दो दिनों दे अंदर एक नवा ही काम होया है, शायद तुसी फेसबुक अंदर वेखिया होएगा। एक साडा बहुत बड़ा लामा बनिया फिरदा है, ओदे कोल एक जाकर आ जांदा है, ओ माम जामन ओदे इत्थे बन देंदा है। जरा तवज्जो नाल तालिबे इल्म दी गल सुनिया जे। रब्बे काबा दी कसम उठा के आखा, कोई अल्लामा होए, कोई फहामा होए, कोई टिकटाकर होए, कोई मुजतहिद होए, कोई फहामा होए, कोई छोटा होए, कोई बड़ा होए, कोई अदना होए, कोई आला होए, कोई वजीर होए, कोई मशीर होए, दुनिया दा कोई बंदा रब्बे काबा दी कसम उठा के आखा जेड़ा माम सामन बनदा है, एदा मतलब है रब दे नाल कोई और भी शरीक है। रब भी कुछ नफे नुकसान दा मालिक है, इमाम सामन नफे नुकसान दा मालिक है। रब्बे काबा दी कसम उठा के आका जिस बंदे दा ए अकीदा हो जाए, वो मुनाफिक ते हो सकता है, बेईमान ते हो सकता है, बिदती ते हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। बोलो मुसलमान, बोलो मुसलमान। उन्नी देर तक बंदा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक अपना अकीदा बदले, दोबारा कलमा पढ़े, नबी दी ताबियादारी अंदर आवे, इस बात का ऐलान करे कि मैं जो कुछ भी होया है गलत होया। जो कुछ भी होया है, और बोलो जो कुछ भी होया है ये गलत होया है। ये की होया है? ये जरूरी नहीं कि एक बंदे ने बनया मैं भी बनना। ये शिरक है, ये की है? ये रब नाल की है? और सारे बोलो ला धागा था वला कड़ा था वला है जो बनी जाते हो माम जामन था। ये सारे दे सारे की ने? ये शिरक ने रब नाल। आ मेरे प्यारे बरादर रोला है कादा सलंदर तवज्जो करे आज। रोला पंजां दा नहीं, रोला बारां दा नहीं, रोला चारां दा है। उच्ची आखो, मैं गल पूरी करा जे सुभान अल्लाह उच्ची आखो। रोला पंजां दा नहीं, रोला बारां दा नहीं, रोला चारां दा है। मसला पंजां दा नहीं, मसला बारां दा नहीं, मसला चारां दा है। सोने आमीना दे लाल लेटे विच रोजे नालो ना यारां दा है। नहीं समझे, नहीं समझे। सोने आमीना दे लाल लेटे विच रोजे नाल ओना यारां दा है। आयशा सिद्दीक दी, हफसा उमर दी, आयशा सिद्दीक दी, हफसा उमर दी, आका दे घर दी बहारे।
عائشہ صدیق دی حفصہ عمر دی آقا دے گھر دی بہار پاک محمد دا نام نال بڑا ہی سونا پیار جیدا گندا کردار کرے ماما دا انکار او گھر کھڑاڑاں ہے رولا پنجان دا نہیں رولا باراں دا نہیں رولا چاراں دا ہے رب دی سو میں نہیں ہم منکر ہر امام معصوم میں کس نے کیوں برا کہاں جڑے امام میں معصوم ہے گناہ تو انسان کو ہو ہی جاتا ہے لیکن غلط وجہ سنیا جی رب دی سو میں نہیں ہم منکر ہر امام معصوم گر عمر دے دی ہے دردی گر عمر دے دی ہے دردی جدا نام ام کلثوم بولو روحا ماؤ بینہم فرمایا گر عمر دے دی ہے دردی جدا نام ام کلثوم حق سن کے وکیتا نال اڑیاں نال زدہ ایک کم غداراں دا ایک کم غداراں دا رولا پنجاں دا نہیں رولا باراں دا نہیں رولا چاراں دا ام کلثوم پاک رقیہ ام کلثوم پاک رقیہ تے سرتاج عثمان غنی فاطمہ ماں حسن حسین دی تے شوہر سونا علی ہے فاطمہ ماں حسن و حسین دی تے شوہر و سونا علی ہے سارا پریوار سجنوں پھلاں دی بہار سارا پریوار سجنوں پھلاں دی بہار گر سرداراں دا گل پنجاں دی نہیں گل باراں دی نہیں گل چاراں دی توجہ کر توجہ طالب علم ایک جملہ عرض کر لگ گئے رب کعبہ دی عرض کر جاواں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے جیڑی گل میں آخر تے کرن لگا پورے دوستاں دے نال محبت پیار نال توجہ میرے وال کرے آجے جیڑا میرے بلال دا منکر ہے میں انہوں مسلمان نہیں کہندا جیڑے میرے یاسر دا منکر ہے میں انہوں مسلمان نہیں کہندا جیڑا میرے زید دا منکر ہے میں انہوں مسلمان نہیں کہندا جیڑا میرے امی عائشہ دا منکر ہے میں انہوں مسلمان نہیں کہندا جیڑا فاطمہ الزہرا دا منکر ہے میں مسلمان نہیں مندا جیڑا میرے حسین دا منکر ہے میں مسلمان نہیں مندا جیڑا میرے حسن دا منکر ہے میں مسلمان نہیں مندا جیڑے میری فاطمہ دا منکر ہے میں مسلمان نہیں مندا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آقا جیڑا میرے علی دا منکر ہے میں مسلمان نہیں مندا جیڑا میرے عثمان دا منکر ہے میں مسلمان نہیں مندا جیڑا میرے عمر دا منکر ہے میں مسلمان نہیں مندا توجہ کر طالب علم دا جملہ نوٹ کر پوری کائنات اندر اس طالب علم دا جملہ نوٹ کر رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آقا اگر کائنات اندر ابو بکر مومن نہیں پوری کائنات اندر کوئی مومن نہیں چھے میرا ابو بکر مومن نہیں رب کعبہ دی قسم کوئی مومن اور بولو کوئی مومن ابو بکر نو تسی مومن چو کیویں باہر کر سکتے ہو چھیدہ نمبر ہی پہلا ہے 24 گھنٹے میرے نبی دے نال نال ہے اور جیڑا آج بھی نبی دے نال ہوئے او دے بارے گفتگو کرے دے گل پھاپدی نہیں اللہ دے حضور دعا ہے جو میں بیان کیتا ہے تسا سماعت فرمایا ہے سن سنا کے سانو عمل دی اللہ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ